Bamada poineti kanumagaw ambe aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn fɛn fɛn sɔgɔlen don an ka jabarani sira ninnu na bɔlɔlɔ kan ka daminɛ an ka page Facebook ka taa se an ka chaîne YouTube ma fo ka taa se TikTok ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na aw denkɛ don aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada poineti la Maliyɛnw bi an sigira laadala sigila tuguni ni o ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma an kɛmɛ don ka jɛmukan dɔ bila ni an b'o ɲɛnamaya ni o jɛmukan tɔgɔ ko su kibaru ni o de ye ni ka bɔ ni dugu kunnafoniya ye ka a su mana ko ka na da tabali kan ni ka a walawala an bɛ maa wele maa minnu bɛ yen n'u hakiliw juru carilen don kosɛbɛ ni u ka fasodenya ni u kɛlen don k'o bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ n'u bɛn'u sigi ka u ka analyse bɔ jamana in ko kunkanko kan o siranatigɛw la m'a fɔ ye bi ko n kelen tɛna jɛmukan in ɲɛnamaya ni Buya Tamadu de bɛ yan bi laadala sigila n'ale ka ca ka sigiw kɛ n bɛna kuma di a ma a bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o tɛmɛnen kɔfɛ ni n balimakɛ n baarakɛɲɔgɔn ni o ye Amadu Zɛdi Danbele ale fana bɛ ɲumanya fan fɛ ale fana bɛ yan an bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ ka jɛmukan in ɲɛnamaya o la Buya Tamadu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wari baasi t'i la. Alhamdulillah. Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛlikɛlaw ma. Ok n ka foli bɛ an filɛlibaga ni an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 bɛɛ n bɛ kuma daminɛ ni n bɛ foli kɛ Ala ye masa min an bɛɛ lajɛlen da ka sɔli an ka kiraba kan kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye o tɛmɛnen kɔfɛla la k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo le président colonel Assimi Goïta an ka foli belebeleba b'a ye a n'a ka premier ministre le grand docteur Choguel Kokala Maïga a n'a ka gouvernement membre bɛɛ lajɛlen ale ni transition autorité bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ye o bɔlen kɔfɛla la n bɛ foli kɛ n ka tɔn yɛrɛ tɔgɔ la n'o ye M5 RFP a comité stratégique a membre bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ ka jigin jeunesse la a coordination de la jeunesse ni o bureau national président ye Bubu Bacili ye n ka foli belebeleba b'a ye ka jigin membre bɛɛ lajɛlen ma ka jigin M5 tɔnden bɛɛ la Mali kɔnɔna na Mali kɔ kan ka jigin a bɛɛ lajɛlen ma n ka foli b'a bɛɛ ye. Merci bien Buya Tamadu. Amadou Zɛdi Danbele salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kɔri baasi t'i la. N bɛ Ala tanu yɛrɛ dun. Alhamdulillah. An bɛ foli kan kɛrɛnkɛrɛn tɛngu an filɛbagaw la minnu bɛ ka lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ aw yɛrɛ fo a ka cɛsiri la ka tila ka invité fo a ka fasoden ɲuman la o ye n ka foli kɛ parce que an filɛbagaw ma nin wagati la. D'accord merci bien. An lajɛlikɛlaw an bɛ a ladɔnniya k'a fɔ ko an ka bi jamukan ale de bɛna boli babu belebeleba 2 kan komi aw yɛrɛ y'a jateminɛ titiri la cogoya min na bi kununko harabadon nin kalo in tile 30 an ka jamana armée n'o ye an ka fini tabaw ye olu nana garizigɛra équipement na ni équipement min ni olu ye maramafɛn ye walasa kɛlɛ siranatigɛ jɛyaw o bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ cogo di ni o maramafɛnw bɛna tali kɛ pankuruw na a fo ka taa se radaruw ma an bɛna an da don o la k'o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko nin waati in na taji n'o o ye carburant ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko a prix sɔngɔ yɛlɛla dɔɔni a sɔngɔ yɛlɛla mais o bɛɛ n'a ta an y'a ye k'a fɔ ko jamana in fan dɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keɲeba an ye seereyaw sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko olu ka taji ko a litiri kelen prix bɛ taa se fo 400 fo ka taa se o sanfɛla ma o fana babu an bɛna an da don o la ka o fana walawala o la an bɛna an ka babu fɔlɔ la chef Tamadu an bɛna don an ka kunnafoni fɔlɔ kɔnɔ ni o de ye an ka
sɔrɔsiw n'o y'an ka finitigilakaw ye Oui. u ye armement dɔ sɔrɔ kunungo ka bɔ Rusi bolo Oui. yala a kunnafoniya i tulo dara a kunnafoniya kan wa Oui, oui. ni i tulo dara a kan yala i y'i ka impression ye jumɛn i hakilina ye mun ye i ka miirina ye jumɛn ye nin ko in kan n tulo dar'a kan an b'a fɔ n tulo dar'a kan an ɲɛw y'a jaw ye an b'a fɔ de ko alhamdulilayi tare hali bi rabbil alamin bi ni maliyɛn kan ka nisɔndiya dɔ de farala an ka nisɔndiya kan à chaque fois que ni ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ an b'a fɔ ten tɔ Mali ye kɛlɛkɛminɛn kuraw sɔrɔ l'armée malienne le Mali on a fait une acquisition des nouveaux comment dirais-je des équipements militaires an ka armée ka niveau la n'o ye hélicoptère de combat ye dernière génération an bɛ se k'a fɔ ten tɔ minnu bɛ fɛn caman bɛ minnu na mécanisme caman bɛ minnu na minnu tun tɛ hélicoptère combat kɔrɔlen minnu tun b'an bolo olu camanw de bɛ yan u bɛ se ka fonction camanw jouer o hélicoptère combat fila an y'o sɔrɔ alhamdulilayi ale ni radar de dernière génération parce que radar ye fɛn ye a bɛ kɛ siraw sanfɛ jateminɛkɛlaw don a bɛ kɛlɛkɛminɛn i bɛ radar ye tubabuw ka gitɔrɔnbaw sanfɛla ni excès de vitesse ka radar bɛ yen radar de bɛ avion détecter sanfɛla la i man ka don zone min kɔnɔ ni donn'o kɔnɔna na radariw de bɛ ye drone ni fɛnw radariw de b'o jateminɛw ye o cadre kɔnɔ an ye an ka partenaires fan fɛ an ye radar de nouvelle génération dɔ sɔrɔ min an bɛ se k'a fɔ nin ye belebeleba de hali bi Mali kan k'a fɔ ko tare ni juguw ye nin ye kunun nin jiginnen nɔ an b'a fɔ de ko terroristes u ma sunɔgɔ Mali juguw u ma sunɔgɔ nin sɔrɔlen Mali fɛ nin ye camanba de sɔrɔlen kɛlɛkɛminɛn kan Saliya Basi n bɛ jateminɛ dɔ f'i ye k'a daminɛ 1960 an ka premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga tun b'a kuma fɔ mais bi Choguel ka kuma fɔlen kɔfɛla la maliyɛn ɲɛ bɛ yeli kɛ sa hali ni t'i bannen don togo o togo ni jugu ye zonzan ye a fɔ k'a tulo ka jan bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko nin transition kalo damadɔ in kɔnɔ don o don i bɛ kɛlɛkɛminɛn kuraw de mɛn mɔgɔw b'a fɔ oui ko armée ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔli ko ça devrait être secret oui ko dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ to secret la par exemple kunun kɛlɛkɛminɛn dɔw wɛrɛw nana olu tora secret la olu ma fɔ an b'olu dévoiler olu bɛ fɛn kɔnɔ oui matériel dɔw nana olu ye secret de ministre ma sɔn olu kibaruw ma da o ye armée kɔnɔ ko ye armée gundo bɛɛ tɛ di information min kan ka di population ma o de bɛ di min man ka di o tɛ di mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko nin waati damadɔ kɔnɔ depuis transition daminɛ don o don an bɛ kɛlɛkɛminɛnw de ye ka suru jamana in kan don o don an ɲɛ b'a la an kun mɛ min n'an ka armée n'an bɛ min kanu n'an ka armée don o don b'o kɛ an ka armée bɛ ka se jugu la an ka armée bɛ ka jugu bunte hali n'u donna dugu jukɔrɔ bɛ don nɔfɛ hali n'u donna kɛlɛkɛminɛnw bɛ an ka armée bolo sisan nɔ ka cɛ hélico minnu filɛ nin ye canon minnu b'a hélico la minnu bɛ monter hélico la n'i jiginna a dɔw même à quelques distances sous la terre ou bien kulu kɔrɔ n'u y'a fili k'a bɛ don i nɔfɛ fo dugu jukɔrɔ walayi mo min f'i ye nin ye fɔlɔ an tun b'a mɛn ko ninnu terroristes bɛ kɛlɛ la an b'a mɛn terroristes bolila ka don kuluwo la n'i donna kuluwo la yen nɔ i b'a ye su wolo i ka to kɛnɛ kan i ka faga yen nɔ i su ka da kɛnɛ kan o ka fisa i ka don kuluwo la n'i donna kuluwo kan kulu bɛ ci i kan yen de an ka armée y'o kɛlɛkɛminɛn kumaw de sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ko hali bi maliyɛn kan ka disi gosi n'a ka armée de hali bi an ka les famas u mago b'an ka soutien na u mago b'an ka soutien na o de y'a kɛ hali bi an b'a fɔ Mali den bɛɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka transition in soutenir k'an ka armée soutenir janfa jugu min kɛlen don k'an ka jamana sɛgɛrɛ juguw fɛ n'an t'u tɔgɔ fɔ ni bɛɛ b'u dɔn ale ni banmanci walew fɛ terroristes minnu b'a la ka diinɛ kɛlɛ ta ka ku da kɔnɔ k'a sɔrɔ diinɛ kɛlɛ tɛ k'an ka jamana sɛgɛrɛ an ka armée bɛ ka ko bɛɛ da sen kan pour que k'o waleya in kɛ voilà hali sini kɛlɛkɛminɛn baden nin ye nin dɔrɔn de ye hélico in ni radar in ni maliyɛn secret de kɔsa in na nkɔ il y a plus de 200 pick-up kɛlɛkɛ pick-up plus de 200 pick-up kura dernière génération pick-up 200 o nana ka bɔ kɔfɛla la dɔw y'a jaw ye a donna an nana Laginɛ fɛ an balima comment dirais-je guinéen dɔw y'a jaw ta ka fili maliyɛnw y'a jaw ye armée ka kɛlɛkɛminɛn dɔw bɛ na toujours n ye min f'i ye dɔw bɛ to secret de la dɔw bɛ na olu bɛ ye mais dɔw bɛ na olu bɛ don olu information tɛ di mais an kɔni bɛ min fɔ nin transition in n kan ka fo de u bɛ ka ko sugu bɛ sen kan côté militaire défense Mali ka se k'a parce que Mali problème belebeleba y'an ka lakana de f'an ka lakana ka kan yɛrɛ ta ye an ka jamana ka kan sago la anw de sago ka k'a kan fɛn o fɛn bɛ k'an ka jamana kɔnɔ o de y'a kɛ u b'o baara bɛɛ kɛ kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ don o da fɛ o wari bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ t'o ɲini k'o kɛlɛkɛminɛn don o da fɛ pour que an ka armée ka se ka an lakana Mali fantan naani. D'accord, merci bien Tamadou.
o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko an ka ministre de la défense et des anciens combattants n'ale ye colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma ta a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ ni o dakuruɲɛ damadɔ ni o de bɛna tali kɛ k'a jira k'a fɔ ko an ka jamana cɛdenw ko u ye maramafɛn dɔ kuraw sɔrɔ ka bɔ Russie bolo ni Russie n'olu y'an partenaire ye depuis diɲɛ ka di depuis lawale la ni an n'olu nana jɛ ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya kurakuraya olu de y'an sɔn ni minɛ ninnu na wa o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko an ka cɛdenw bi k'u bɛ se ka opération sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ u mago ma jɔ maa wɛrɛ ka dɛmɛ la k'a sɔrɔ u ma maa wɛrɛ wele o kana ko kana anw dɛmɛ maintenant Amadou Z Ɲambele n bɛ ɲɛsin ma yala armement naliko in na yala e yɛrɛ ka faamu kɛra jumɛn yanni n ka segin ka taa Tamadu fɛ yen. D'accord, an b'i fɔ i ka ɲininkali la i n'a fɔ Tamadu yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na vraiment mɔgɔw bɛ ka bɔ don kalama mais Mali sɔrɔsiw bɛ ka minɛnw san minɛn caman bɛ ka don minnu ma kɛ ka officialiser ka bɔ télé ni fɛnw na i n'a fɔ ale yɛrɛ filɛ ka pick-up ko in fɔ cogo min na blindés caman fana b'o la an b'o information olu ma officialiser voiture blindée caman nana kɔsan na fana Mali kɔnɔ ka cari an ka finitigilakaw unités ni ɲɔgɔn cɛ an ka premier ministre ka lasew la i n'a fɔ i tun bɛ k'i da maga la cogo min na effectivement a ko Mali sɔrɔsiw an bɛ don min na ko bi u mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka dɛmɛ la bi ka kɛlɛ kɛ parce que Mali degun bɛ Mali kan bi Mali bɛ se k'a yɛrɛ bɔ a degun kɔnɔ ka sɔrɔ a ma taa kasi mɔgɔ bolo a ma na mɔgɔ bolo u ka na n'a ka kɛlɛkɛcɛw ye minɛnko gɛlɛya de tun bɛ Mali la an dun bɛ don min na ko bi Mali sɔrɔsiw an bɛ se k'a fɔ bi minɛn bɛ yen hali bi caman bɛ kɔ ka na mais hali bi minɛn an kɔni bɛ don min na ko bi alhamdulilayi minɛnw bɛ an ka sɔrɔsiw bolo wa u b'u k'u seko fana kɛ sanfɛla in dɛ comme kɛlɛ in ye fɛn dɔ fana mɔgɔw k'a faamu parce que an bɛ ka to k'an balimaw dɔw ye ka kuma k'a fɔ ko kuma minnu bɛ ka diya Mali la k'an bɛ k'o de fɔ ko mais ko en réalité ko Mali sɔrɔsiw bɛ ka faga ko civils bɛ ka faga ko mais ko da tɛ ka to a la kɛlɛ ye fɛn dɔ de kɛlɛ ye fan fila bin de Mali kɛlɛ tɛ se ka kɛ ko Mali tɛ perdre o mais ni e bɛ dimi bɛ e kan o le k'i ka dimi de fɔ fɔ b'i ka sebaaya de fɔ o bɛ moral di a bɛ jamanadenw hakili sigi mais o kɔrɔ tɛ fana k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw k'a faamu ko kɔrɔ tɛ ko nord rebelles ka sebaaya bɛ Mali kan ayi an bɛ don min na ko bi Mali ka sebaaya de bɛ yen wa ni kɛlɛ bɛ kɛ c'est vrai Mali bɛ perdre civils fana bɛ sɛgɛn dɔɔni mais sans temps kɛlɛ mun bɛ sen na kalo kelen kalo fila san fila o ban man di donc an bɛ se k'o yɔrɔnin de fara a kan. D'accord. Chef Tamadu komi n yɛrɛ ka kuma la sisan n bɔra ka n da don ministre ka kuma dɔ la bakuruba la yala ministre ka nin kɔrɔfɔ in yala i yɛrɛ i ka faamuyali kɛra mun ye a kɔnɔ. Oui, alhamdulillah toujours me min fɔ n b'an ka ministre fo janni an ka taa yɔrɔ la Sadio Kamara colonel Sadio Kamara a ka kuma man ca don bɛɛ a ka kuma man ca u b'o kuma de fɔ ne ka cɛ c'est kuma kana caya baara ka caya quoi ale ka kuma man ca mais baara de ka ca a ye min fɔ toujours o de don bibi na Mali filɛ yɔrɔ min na c'est pas pour nous vanter bibi na an ka armée ye kɛlɛkɛminɛn min sɔrɔ an ka premier ministre docteur Choguel Kola Mayiga fɔ a ka kuma la a ko Mali armée ye kɛlɛkɛminɛn min fara ɲɔgɔn kan nin waati damadɔnin kɔnɔ san 30 seginnen kɔfɛla la an ka cɛ Mali kɛlɛ a tun tɛ Mali bolo san 30 ka segin kɔfɛ an ye min sɔrɔ nin transition in kɔnɔ ka d'a kan maa caman b'i vanter ni Musa Tarawele tile ko armement tun bɛ kan caman tun bɛ mais a bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ ko a t'o bɔ quoi Musa Tarawele tile armement caman tun bɛ Mali bolo mais an bɛ bɔ min kalama o kɛlɛkɛminɛn ninnu caman Mali tun ye puissance de ye o wagati sous région in kɔnɔ yan nɔ n'a bɔra CEDEAO ye jamana 15 mais n'a bɔra jamana 1 jamana 2 la CEDEAO ye jamana 8 tun tɛ ɲɛ comme Mali la an tɛ jamana contre la mais an bɛ ko dɔn an ye kow ye an tɛ an ka denmisɛnninya kɔnɔ an y'an ka jamana dɔ ni jamana dɔw fara ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ tun tɛ ɲɛdɔn a ka Mali la mais o kɛlɛkɛminɛnw ale ni peut-être mauvaise gestion ni armée ko kɛcogo fɛ olu ko kɛra togoya sugu dɔ la mais k'a daminɛ 91 la ka n'a bila sisan na o ye wagati jan ye o ni bi cɛ transition ye sera ka min san kɛlɛkɛminɛn na nin kalo 9 in kɔnɔna na san 30 tɛmɛnen a nɔgɔ ma san kɛlɛkɛminɛn na bon kɛlɛkɛminɛn sanni Mali bɛ kɛlɛkɛminɛn b'an bolo cɛdenw fana b'an bolo bɛɛ b'a dɔn Mali armée ye den dusuma armée de an kan k'o foli fɔ Mali armée de tun bɛ kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ gilet pare-balles t'a la i b'a ye a b'a kɔgɔda jugu kɔgɔ la ni marifa ye tubabu tɛ kɛlɛ kɛ ni gilet pare-balles t'a la mais anw de ka sɔrɔsiw tun bɛ kariya k'u nin di gilet pare-balles t'u la i b'a sɔrɔ protège dɔw t'u la k'u nin di u jɛlen don k'u nin di faso kama pour que ka faso kuma bɔ terroriste kɛlɛ ma nɔgɔ ɲɛni ka gɛlɛn ni tiɲɛni ye voilà tiɲɛni ka nɔgɔ kojugu quoi k'a ɲɛ o ka gɛlɛn quoi anw bɛ k'an ka jamana lakanda de bamanci wale minnu ni terroriste wale min bɛ ka na olu ta ye u bɛ boli u bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la dɔrɔn u bɛna tiɲɛni kɛ dɔrɔn u bɛ tunu bon o cadre kɔnɔna na mɔgɔw bɛ ka hakilina dɔ fɔ u bɛ bilen o de y'a kɛ sanfɛ kɛlɛ jɔyɔrɔba ka b'o la parce que Mali ka bon
i b'a sɔrɔ tɛ localité bɛɛ la u bɛ ɲɔgɔn regrouper terroristes k'u bɛna zone dɔ la dɔrɔn u bɛna attaquer bon intervention rapide ka teli min na fan fɛ dɔrɔn ça c'est les hélicos de combat hélicos de combat minnu b'an bolo i b'a fɔ don dɔ la an delila k'an da don a la super canon minnu b'an bolo ale ni MiG 29 minnu b'an bolo an y'a ye k'a fɔ olu ye opération caman kɛ ale ni avion de surveillance b'an bolo o caman bɛ Mali bolo bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi minnu bɛ yɛlɛn sanfɛla la ka jateminɛw kɛ jugu bɛ nin yɔrɔ la jugu bɛ nin yɔrɔ la mais an bɛ min fɔ hali bi mɔgɔw k'u banba janfa de bɛ Mali kan janfa belebeleba de bɛ Mali kan fo maliyɛnw k'u bolo di ɲɔgɔn ma de c'est vrai an balima minnu bɛ kɔrɔ yan fan fɛ minnu bɛ jɛnɛ yan fan fɛ minnu bɛ yan fan fɛ souvent oui les terroristes viennent en moto quelques-uns mais min ye min fɔ bi premier ministre ye min fɔ information n'a fɔ cogo don bi an bɛ se k'a fɔ c'est l'armée malienne qui est en train de terroriser les terroristes terroristes jatigɛlen de don ayi non mais an b'a dɔn terrorisiya in phénomène min don an b'a dɔn k'a fɔ jugu de b'a kɔrɔ Mali ka terrorisiya tɛ terrorisiya gansan ye dɛ ɲɛ tɛ biri tile la an b'a fɔ terrorisiya gansan tɛ jugu baden de bɛ Mali la minnu bɛ k'a ɲini n tɛ terroriste sinon an y'an si bɛ kɛ Mali la yan an ma terroriste an ma diinɛ ko problème ye Mali la yan tilegan gere fula ni kadɔbile kɛlɛ an m'a ye Mali la yan kabi k'an wolo an m'a ye Mali la yan an b'a ye oui village kɔnɔna na misiko kɛlɛ ni fɛn bɛ tɛmɛ mɔgɔw la mais a bɛ dan o yɔrɔw la mais k'a fɔ k'u ka nin kɛ phénomène ye tantôt ka na natan n'i ye Cheikh Musa Tarawele delila ka kuma dɔ bɛ an ka président kɔrɔ don Ala ka hinɛ a la a b'a kuma fɔ ko n'i ye sɛnɛko tilennen ye Ala b'a kɔnɔ an ka nin ko in n'i y'a ye nin degré in na jugu de b'a duguma mais an bɛ min fɔ Mali ye jamanaba de ye walayi dugawu kɛra Mali ye cɛbaw de tɛmɛna nin dugukolo in sanfɛla la Mali kan yan nɔ min de dugawu kɛ jamana in ye jamana in tɛ bi maninkaw ka kuma don u b'a kuma fɔ ko manden bɛ lobo la manden tɛ bɔ Mali bɛ zigzag problème min ye Mali sɔrɔ ni barika tɛ ni ne ye jamana o jamana sɔrɔ i ka jamana bɛ ci de mais an b'a lajɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi an ka transition in kɔ ka to an ka ministre de la défense min bɛ yen nɔ n'a ka kuma man ca n'a ka baara ka bon a ka baara continuer an b'o cadre de kan côté défense il y a les résultats côté cadre tɔw kɔnɔ gouvernement bɛ ka jɔyɔrɔba bɛ kɛ pour que o ko ba don ba la mais an kɔni bɛ min fɔ terroriste kɛlɛ tɛ tile kelen kɛlɛ ye an ɲɛ b'a la même les grandes puissances les États-Unis comment dirais-je l'Angleterre la France u taara terroriste kɛlɛ la u ye san 10 san 20 k'a la u ma se ka kɛlɛ jaabi terroriste kɛlɛ ka gɛlɛn e bɛ k'a ɲini k'a ɲɛ mɔgɔ minnu b'u fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka na bombe d'u yɛrɛ la k'u yɛrɛ exploser ka mɔgɔ wɛrɛ exploser o kɛlɛ ka gɛlɛn mais an ka kɛlɛ in an bɛ min fɔ nin Mali ye résultat min kɛ nin ye le résultat est vraiment salutaire an ka armée mais hali bi an ka jɛ k'u soutenir pour que an bɛ lakana bakuruba min kɔnɔ Mali fantan dugukolo bɛɛ kan k'a daminɛ Kayi fo Kidal maliyɛn den si kana inquiéter ni insécurité ko problème ye an b'an tɛgɛ d'u ma u k'o ban an dalen don an ka ministre de la défense la an ka foli b'a ye an'an ka ministre de la sécurité colonel Wage bɛɛ bɛ k'u cɛsiri défense b'a ka baara la ale b'a ka baara la k'u cɛsiri an b'u kɔ an dalen d'u la u ka continuer nin sira in kan an bɛ laɲini min kɔ n'o ye maliyɛn denw ka lakana ye u ka se ka sabati ni docteur Choguel Kokala Mayiga ale min ye gouvernement yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye n'ale yɛrɛ ka dɛmɛ belebeleba ye an bɛ an ka autorités fo kosɛbɛ an b'an ka cɛfini tabaw an b'o olu fo n'i ye anw ye dagasunɔgɔ la bi olu ka wulikajɔ ye a sababu ye an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ko an t'u nɔfɛ mais an hakili b'u la inchallah Amadu Zɛdi Ɲamele yala faranga b'i bolo ka fara kɔrɔfɔ Tamadu ka kɔrɔfɔ ninnu kan bon Tamadu filɛ k'a fɔ cogo min na hakili la nin y'a bɛɛ de fɔlen ye an kɔni an bɛ dɔnni min na ko bi an kɔni an bɛ se an ka sɔrɔsiw soutenir de k'an ka transition soutenir pour que gɛlɛya min bɛ Mali in kan vraiment gɛlɛya in ka se ka ban voilà d'accord alhamdulillah merci nin kun ye armement ko nin kun ye o baabu ye an ye tɔmɔtɔmɔli minnu sɔrɔ ka k'a kɔnɔ ani walawalali minnu kɛra kɔnɔ o kun ye nin ye hakili la faamuya sɔrɔla ninnu na kosɛbɛ o la an bɛna tuguni an bɛna don an ka baabu filanan kɔnɔ ni o de bɛna tali kɛ tajiko sɔngɔko ye bi an bɛ don min ko bi jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen y'a jateminɛ k'a fɔ ko taji sɔngɔ yɛlɛlen don a bɛ waatinin bɔ a sɔngɔ yɛlɛlen don jamana in fan 14 bɛɛ fɛ k'a kɛ sababu ye sababu min ni maa dɔw tɛ a ɲɛdɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ni maa dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ Keɲeba mara la olu y'a yirana k'a fɔ k'olu ka yɔrɔ la ko essence litiri ko a bɛ taa fo 400 fo ka yɛlɛ o sanfɛ an ko o bɛ se ka kɛ cogo di ka d'a kan an ka jamana gouvernement a kɛlen don ka essence litiri sɔngɔ ni k'a bila 150 ani tama fila 150 ni tan 52 plutôt 150 ani fila ani tama fila voilà n'o ye 762 francs CFA ye ni litiri essence litiri b'o la ka taa se gasoil ma o yɛlɛlen 750 ye an y'a ye k'a fɔ ko olu b'a la k'olu ka localité la n'o ye Keɲeba ni a dafɛ dugu ye
k'a jira k'a fɔ ko essence prix k'a yɛlɛlen don kosɛbɛ k'a yɛlɛlen don an k'o ma n ko bɛ se ka kɛ cogo di Tamadou ni taji yɛlɛ ko mun bɛ sen na il faut maliyɛnw ma mun faamu ni an y'a jateminɛ ka ɲɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ fan 14 bɛɛ de confrontelen don ni essence ko gɛlɛya in na parce que an b'a ye hali nanzarala kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali États-Unis yɛrɛ an bɛ don min na ko bi quoi carburant yɛlɛlen don France quoi carburant yɛlɛlen don jamana fɛn fɛn bɛ yen an ɲɛ b'a la k'a fɔ carburant yɛlɛlen don jamana bɛɛ kɔnɔ mais maliyɛn dɔw kɛlen don k'a ta k'a kɛ i b'a fɔ ko embargo de nana nin kɛ walima fɛn wɛrɛ don yala i bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔ jumɛn fɔ maliyɛnw ye o ko la walasa faamuya ka se ka sɔrɔ a la alhamdulilayi n bɛ yɔrɔnin min fɔ ya ka faamuyali d'o kan tajiko gɛlɛya ye Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ de don taji yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ diɲɛ bɛɛ kan crise de bɛ diɲɛ yɛrɛ kan sisan domaine caman na a bɛ yen nɔ baloko ta fanfɛla la minnu bɛ baloko jateminɛ ko k'u y'a jateminɛ ani y'a san 15 ye ɲinan baloko gɛlɛya bɛ na o ye balo ta fanfɛla ye mais carburant o ye diɲɛ bɛɛ de ye jamana minnu bɛ yen nɔ par exemple États-Unis ninnu olu ye jamana baw ye puissance do mais hali olu fɛ dɔ farala carburant kan carburant bɔ jamana ba dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Russie ye an b'a dɔn k'a fɔ ko bi Russie ale ni Ukraine bɛ kɛlɛ la kɛlɛ kɔlɔlɔ a sera diɲɛ fan bɛɛ voilà parce que Russie ka carburant Russie de bɛ carburant fanba bɔ Russie ni pays comment dirais-je pays arabe ninnu o bɛɛ pays les pays pétroliers organisation bɛ yen nɔ olu de bɛ pétrole bɔ mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ ni kɛlɛ in kɔnɔna na Ukraine ni Russie ka kɛlɛ kɔnɔ européens ye mesure caman ba ta ka Russie sɛgɛrɛ k'u tɛ Russie ka kɛlɛ funteninafɛnw gazi ani carburant k'u méfier o sanni na Russie fɛ bon olu y'o min kɛ nin ye ça a fait flancher situation globale yɛrɛ la pétrole quantité bɔtɔw bɛ dɔgɔya crise mana na kɛlɛ mana na fɛnw bɛɛ bɛ déséquilibré ça a fait flancher le prix dans tous les pays presque du monde yɔrɔ dɔw la États-Unis ninnu i b'a sɔrɔ ni essence litre bɛ feere $3 mais a nana fo $5 a sɛgɛn yɛlɛnna bon o cadre kelen kɔnɔ diɲɛ bilanen don ɲɔgɔn na on est dans un monde mondialisé anw ka fɛnw bɛ bɔ jamana yɛrɛ de la ka na jamana yɛrɛ fɛnw bɛ bɔ yɔrɔ yɛrɛ la ka na de bon surtout taji tɛ bɔ an ka jamana kan yan taji bɛ bɔ jamana dɔw kan a tɛ raffiné ye a bɛ taa jamana yɛrɛw kan ka segin n'a prix yɛlɛnna yɔrɔ dɔ la a bɛ influer bɛɛ kan bɛɛ b'a senti surtout Russie ni Ukraine ka kɛlɛ in a ye diɲɛ fɛn caman yɛlɛma o cadre kelen kɔnɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ o gɛlɛya in sera an fɛ yan embargo dɔrɔn tɛ sinon embargo in kuma an y'o fɔ janfa minnu tun bɛ embargo ko in kɔfɛ ka ɲɛsin Mali ma an y'a kumaw mɛn yan nɔ 2 semaines 3 semaines Mali tɛ se ka nin to nin tanya la mɔgɔ tɛ ala deli gɛlɛya la mais embargo gɛlɛya o ni carburant ko in tɛ kelen ye fo maliyɛn k'a faamu carburant tɛ bɔ an fɛ yan peut-être oui carburant bɛ bɔ jamana yɛrɛ de la et embargo a tɛ carburant concerné carburant c'est vrai embargo kɔlɔlɔ yɔrɔ bɛ jouer an ka carburant ko kan parce que hali n'i bɛ carburant nati a transfert wari transfert ninnu u tun ye sanction ta o cadre kɔnɔ UEMOA la banque tun tɛ se k'u ka wari transférer olu wariw bɛɛ tɛ kɛ ni warijan liquidité ta ka ɲɛ a bɛ kɛ transfert ni virement de mais ni a fɔ ko BCEAO ye gɛlɛya dɔw la o tun bɛ gɛlɛya nati carburant ko la mais o de tun bɛ se ka kɛ embargo ko gɛlɛya ye mais gɛlɛya bakuruba de bɛ diɲɛ yɛrɛ kan carburant ko la f'an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko Arabie Saoudite y'a laɲini k'ale bɛna dɔ fara a ka carburant bɔtaw kan États-Unis yɛrɛ fana y'a laɲini k'a bɛ dɔ fara européens tun bɛ carburant minnu ni gazi min san Russie fɛ k'u b'a essayer k'o compenser européens ma pour que u ka Russie ka gazi san to o bɛ diɲɛ ko bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na o cadre kelen de nana kɛ gɛlɛyani nana carburant ko ka diɲɛ bɛɛ kan mais Mali la yan an ka autorité de la transition ni taji baarakɛlaw sigira ka kuma ka bɛn prix la pour que maliyɛndenw kana se ka gɛlɛya senti mais comme gɛlɛya min don a dépendait t'anw yɛrɛ la f'a bɔra kɔfɛ de ka na bon dans ce cas o gɛlɛya in u b'a fɔli de ma peut-être l'inflation mais inflation dɔw bɛ yen nɔ o bɛ dépend o ye l'inflation sur le coût c'est-à-dire i mana carburant san Russie la prix min na i bɛ transport de k'a la ka na n'a ye n'a prix yɛlɛnna yen nɔ obligatoirement e bɛ transport min k'a la ka na n'a ye f'i ka na n'a ye i ka dugu la a prix bɛ yɛlɛ o y'an kɔlɔsili min k'a la fitinin farala a wari kan mais gouvernement ni taji baarakɛlaw ka kuma kɔfɛ u bɛnn'a kan Mali dugukolo kan yan ko ka carburant essence litre k'a feere 762 francs n'o bɛ bɛn 52 ani taman fila Mali territoire bɛɛ kan o ye gasoil u bɛnn'a kan k'o ye 760 francs ye gasoil n'an bɛ se k'a fɔ n'o ye 52 ye o ye Mali territoire bɛɛ lajɛlen ye bɛn kɛr'o kan mais i filɛ nin ka min fɔ ne tan nin ye kabako kuma ye nin ye kuma min man ka négliger n'a kan ka ta ka jateminɛ kan ka k'a baara la k'a ye k'a fɔ ko Mali fan dɔ fɛ ko gouvernement ka prix fixelen kɔfɛ
k'i ka prix kan ka jigo duguma de par exemple an bɛ station dɔw dɔn minnu ka prix b'o duguma gouvernement bɛ k'a fɔ 760 762 mais an bɛ carburant dɔw dɔn station dɔw bɛ Bamakɔ yan yɛrɛ u bɛ feere kɛ u bɛ carburant litre feere 720 francs ça veut dire que olu jiginna mais o ye compétitivité ye carburant yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais k'a ye k'a fɔ e ye min fɔ nin ye ka prix doubler fo ka tripler an b'a dɔn k'a fɔ kɛɲɛba ninnu ye damanda zone ye damanda milieu do damanda milieu ninnu na souvent an bɛ to k'a ye pénurie spéculation ka di mɔgɔ dɔw ye kosɛbɛ u b'a fɔ o ma ka fɛn mara ka sɔngɔ gɛlɛya ou bien k'a ɲini ka fɛnw sɔngɔ gɛlɛya i b'a sɔrɔ fɛn bɛ feere Bamakɔ yan nɔ tan n'a tɛ sɔrɔ yen fo n'a sɔrɔli ka gɛlɛn yen fo u b'a prix yɛlɛ ka taa fo 100 ou 140 na mais k'a fɔ fo ka essence prix tripler wulikajɔ kan ka kɛ nin na nin ko kan ka ɲɛɲini dès maintenant mais an bɛ min fɔ o cadre kɔnɔna na komi ku kibaruyaw don aw y'a kibaruya sɔrɔ ka bɔ yen fan fɛ jamana ka lasigidenw bɛ yen fanfɛla la bon anw yɛrɛ fana ka tɔn kɔnɔ lasigidenw bɛ yen i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na M5 ye tɔn ye min bɛ yen nɔ maliyɛnw ka inquiétude la n'an ɲɛ bɛ ko dɔ la n'a tɛ bɛn ou bien an ɲɛ bɛ ko dɔ la a bɛ ka mɛn minnu kan ka baara kɛ minnu kan ka wuli k'u jɔ a la an bɛ s'u ma u ka wuli k'u jɔ a la jamana kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la nin yɔrɔ la ni nin bɛ kɛ i ye carburant sɔrɔ gɛlɛya la cogo o cogo fɛn bɛ feere ma 50 ni 200 ni 150 ni taman fila e bɛ t'o feere fo 300 fo 400 o tɛ k'a doubler ka tripler an b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya kɛra yen cogo o cogo sira gɛlɛyara cogo o cogo a prix tɛ double a tɛ tripler mais olu ye les petits revendeurs u bɛ taa san ka taa n'a ye ka taa fitinin ɲin'a kan u bɛ bɛn feere la mais ka e filɛ ne ka min fɔ ne k'a tripler jamana ɲɛmɔgɔ depuis toujours tu kan ka alerter a yɔrɔ la yen nɔ gouverneur min bɛ yen nɔ préfet min bɛ yen sigida min bɛ yen nɔ baarakɛla minnu bɛ yen nɔ n'u min ka baara ye nin ko contrôler de a ka jate minɛ k'a dɔn k'a fɔ ko mesure min kan ka ta la. D'accord Tamadou maa b'an bolo maa minnu bɛna se ka témoigner n'olu yɛrɛ bɛ bɔ Keɲeba mara la Keɲeba essence ko gɛlɛya hukumu kɔnɔna la n balimakɛ salamu aleykum. Waleykum salam. I tɔgɔ ani i jamu. Ne ye Tamba Sisoko. M'a faamu. Tamba Sisoko. Tamba Sisoko. Awɔ. Ka bɔ min. Ka bɔ Jalafara commune la. Jalafara commune na. Awɔ. O bɛ région jumɛn kɔnɔ. Han. O bɛ cercle jumɛn kɔnɔ ani région jumɛn kɔnɔ. Cercle de Keɲeba. Région de Kayi. D'accord. Faamuyali sɔrɔla la an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko essence ni o ye taji ye ko a sɔngɔ yɛlɛlen bɛɛ kosɛbɛ aw ka marabolo ninnu na yala e bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ an ye hukumu kɔnɔna la. Bon anw ka Keɲeba mara la. A essence sɔrɔli yɛrɛ gɛlɛyalen de don. Cogo di. Essence bɛ station na a bɛ pirikɛlaw fɛ mais u kɛlen don ka prix de yɛlɛ anw bolo. I y'a faamu. D'accord n y'a faamu. Voilà essence yan nɔ anw ka Jalafara commune la litre bɛ san 200 a bɔr'o la ka na 300 la. 200 ka na 300. Awɔ. Bon ne bɔra yen nɔ ka na Jijan fana n y'a sɔrɔ litre bɛ yan 500 400. Jijan. D'accord ne bɛ fɛ ka mun dɔn n balimakɛ. Station de bɛ nin di aw ma wa walima o essence bɛ feere min. Essence ninnu bɛ di aw ma station na ni sɔngɔ de la. Essence ya. Awɔ a bɛ d'aw ma station na ni sɔngɔ de la. Non n'i taara station na sisan. O ka jago bidɔni de i bɛ jago bidɔni dɔn wa. Awɔ jago bidɔni. Voilà donc o de marquelen b'u bolo n'i y'o ko 100 n'i y'o litre kelen o b'o de feere ma 400 500. Station yɛrɛ la. Essence comme bɛ bila o kɔnɔna de la o la so niveau la k'a d'i ma. Allahu akbar. Yala aw ma se ka wuli ka se autorité compétente ma walasa dan ka se ka kari nin na ka d'a kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka taji sɔngɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ 152 ani taman fila. Tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kabakoyalen don parce que aw ye cercle min kelen don aw na munu n'o ye Bafulabe ni Yɛlɛmani ni fɛn ninnu ye. E y'a yira tiɲɛ la olu ka yɔrɔ la essence b'a prix kɔrɔ la a prix man si o yɔrɔ la a bɛ feere 150 olu ka niveau la. An ye weleli kɛ Kayinkaw fana station ba minnu bɛ yen nɔ n'o olu b'u fourni olu b'a di prix kɔrɔ min na olu b'a dɔn aw foyi far'u ta kan mais yan nɔ bon ne kɔni ye calcul ko Keɲeba fana ye jamana wɛrɛ de ye Mali kɔnɔ mais ni Mali sariya tɛ kelen ye quoi. Ayi o kɔni tɛ o tɛ se ka kɛ. En vrai dire parce que yan nɔ autorité minnu bɛ Keɲeba ni an ka ɲɛmɔgɔw minnu bɛ yan nɔ u t'a la ka Mali population bɛ gɛlɛya kɔnɔ bon u t'a la ka population ka intérêt défend quoi. Sinon n'a fɔra bi gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ malo tɛ sa furu tɛ sa
fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ prix yɛlɛlen don ko essence fana i bɛ fɛn bolimafɛn ta ka boli ka taa fɛn min ɲini k'o fana prix nana yɛlɛ ka se niveau dɔ la an b'a kɛ cogo di. tiɲɛ yɛrɛ la o ka gɛlɛn kosɛbɛ. d'accord weleweleda jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka autorités ma ni u ka wuli k'u cɛsiri nin ko in na. bon tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bɛ a yira ne bɛ mɛn fɔ ni Mali autorité wa ni Mali ɲɛmɔgɔ n'u sera ka Keɲeba position lajɛ anw fɛ gɛlɛyaba de b'anw ka Keɲeba cercle la anw ni Mali tu sais Mali sariya bɛ Mali sariya bɛ fɛ anw Mali sariya bɛ baara min kɛ Keɲeba t'a la ka baara kɛ Mali sariya kɔnɔna na quoi. bon État ka sigiden bɛ fana bɛ Keɲeba bon u b'a ye bon baara t'a la ka kɛ sariya kɔnɔna na mais u tɛ fɛn fɔ bon anw kɔni anw population nu parce que ne yɛrɛ ye Jalafara ne ye jeunesse communale de waati bɛɛ an n'u bɛ kɛlɛ la bon n y'a yɛrɛ lamɛn autorité t'a la k'anw lamɛn bon yan kɔni ye jamana wɛrɛ de ye bon ne kɔni y'a yira n ko autorité transition ma ko tɛ Keɲeba la en vrai dire u ma ko t'an na quoi parce que gɛlɛyaba de bɛ Keɲeba ka daminɛ depuis moment dɔw tɛmɛna chinois ko gɛlɛyara u b'an ka sanu exploiter inégalement fɛn foyi tɛ fɔ i ma ye. d'accord faamuyali sɔrɔla i ka kumaw la Tanba merci beaucoup k'an bɛn waati wɛrɛ ala ka su yɛrɛ merci bien d'accord Tamadu oui i bɔra ka nin kuma ninnu mɛn. n ye kuma ninnu mɛn. i y'a mɛn. n ye kuma in mɛn. n ye kuma in mɛn n ye faamuyali sɔrɔ kuma in na n bɛ foli kɛ Tanba ye an ka foli b'a ye a ka kunnafoli dili ma mais nin yɔrɔ in na nin min bɛ fɔ nin na nin bɛ wulikajɔ de demander transition in filɛ nin ye a fɔra transition in maliyɛn den bɛɛ kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma de pour que ka transition in ka se k'a tɛmɛ wagati ɲuman na fɛn min ma d'i ma gɛlɛya min kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ni pénurie nana à chaque fois que pénurie bɛ na gɛlɛya bɛ na mais ninnu ta in zone dɔw bɛ toujours min fɔ zone minière ninnu na souvent baara dɔw kɛbagaw bɛ yen nɔ spéculation ka d'u ye ka pénurie nati k'a dab'a kama ka gɛlɛya provoquer pour que ka fɛn ɲini a la wulikajɔ sisan min kan ka kɛ nin na wulikajɔ de kan ka sabati nin na autorité régionale minnu bɛ yen nɔ ale ni u ka cercle kɔnɔ jamana ka lasigiden minnu bɛ yen ni jamana ye prix fɔ k'i ka fɛn feere prix la i man ka feere min na n'i y'a feere o sanfɛla la surtout olu bɛ ka prix fɔ nin ni écart ninnu cɛ ka jan kojugu voilà dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 5 ka k'a la an b'a ye k'a fɔ minnu bɛ pétrole feere an b'a fɔ butelinin na an b'a ye a fɔra ko 152 a dɔw bɛ yen nɔ an b'a ye Bamakɔ kɔnɔ olu bɛ essence litre feere 160 u b'a feere o la olu b'a ta grossistes bolo ka des comment dirais-je détail la u bɛna feere fitini pour que ka fitini ɲini a la olu ko ninnu toyilen don mais k'a fɔ 150 ni 300 ni 500 cɛ k'a prix doubler ka tripler franchement o man ka tolérer sisan nɔ min bɛ fɔ la autorités bɛ contacter mesure min kan ka ta nin contre la o mesure bɛ ta nin na n'i y'a dɔn k'i tɛ se k'a feere prix min fɔra ko la k'i tɛ se k'a feere o la i b'a feereli to yen sinon nin ye sariya sɔsɔ de ye nin ni ɲangini yɛrɛ de ka kan an tɛ mɔgɔ si ka baara contre la mais jamana ma prix fixe a kun fɛ o jamana ni grossistes baw de sigira ka kuma pétrole feere station baw ka bɛn prix la ni prix de don Mali fan bɛɛ hali ni prix bɛ différencier o ye transport ko domaine ye ka taa zone dɔw la mais 150 ka taa fɔ 500 la o cɛ écart ka bon franchement ça veut dire que ko yɛrɛ b'o kɔfɛ parce que il y a des individus mal intentionnés a fɔra ko feere ka ɲi nɔ mais feerejuguw fana ma fɔ mɔgɔ si ye feerejugu ye condamné jamana kan ka mesure de ta nin na ni autorité minnu bɛ nin yɔrɔ la n'u tulo bɛ kuma in na u k'u tulo don kuma in kɔrɔ mesure min kan ka ta la depuis sisan u k'o mesure ta la parce que transition ka laɲini ye mun ye jamana yɛrɛ ka laɲini ye mun ye jamana kɔnɔdenw kana sɛgɛn prix yɛlɛnna kɔfɛ solution kɛra prix fitinin ka se ka fara kan yan mais ka taa fɔ ko ka taa jamanadenw ka taa k'olu dala jahanama ye franchement nin tɛ tolérer mɔgɔ nin kan ka ɲɛɲini Kaɲaba commune kɔnɔ a n'a daminɛ la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin ko in na a kan ka ɲɛɲini u ni ɲɛɲini min ka kan o ɲɛɲini ka k'u la juguya tɛ mɔgɔ contre la jamana ka sariya de don ni jamana ye min fɔ tu dois te conformer jamana ka sariya la c'est vrai i tɛ se ka taa fɛn ta 100 k'a feere 80 mais n'i ye fɛn min ta 100 i tɛna se k'o feere 300 fana dɛ o fana ma f'i ye pétrole ni gaz ninnu ye prix min ye u prix jateminɛ n'o ka prix fixé ni prix ninnu kan ka jateminɛ sisan nɔ ni autorité tulo b'an na n'an bɔra yan nɔ an b'an kuma kana taa an ka lasigiden minnu bɛ yen nɔ an ka M5 comme an bɛ kulu min na an bɛ kuma n'o cogo ye an tɛ jamana ye jamana bɛ yen nɔ jamana ka représentant bɛ yen nɔ mais an ka lasigiden minnu bɛ yɔrɔ la an bɛ kuma n'u ye u ka wuli ka jɔ ka se autorité minnu ma autorité min b'a sigida la ka phénomène in lajɛ mun de bɛ ka na n'a ye mesure jumɛn kan ka ta la parce que jamana ka laɲini ye jamana kɔnɔdenw ka lafiya de ye n balimakɛ filɛ nin ye ka bɔlen filɛ nin ye ka kuma fɔ nin ye n'a bɛ nin cogo de la ça veut dire que u ka yɔrɔ la u bɛ gɛlɛya la yen nɔ o gɛlɛya maliyɛnden bɛɛ de kelen ye nɔgɔya u ni nɔgɔya fana ka kan
a bɛ sɔrɔ yɔrɔ tɔw la cogo min na a kan ka sɔrɔ yɔrɔ la ten de jamana kingi bama o de kan ka kɛ côté sugu bɛɛ fɛ an m'an seko damayira k'a la n'an bɔra an depuis sisan an m'an seko damayira k'a la an ka lasigiden minnu bɛ yen nɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u contacter u ka wuli ka se autorité ninnu ma u k'a lajɛ sababu bɛ ka na n'a ye solution ka sara a la parce que nin filɛ nin ye nin tɛ ko ye ko min kan ka tolérer quoi. D'accord, merci beaucoup Tamadou. D'accord, Amadou Zed Ɲamele i ye Tamba ka kɔrɔfɔ mɛn. N yɛrɛ ne ye nin kuma in mɛn mais kuma in bɛ a f'i ɲɛna sala ne yɛrɛ tun ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in na bi ma nin kuma in bila sen na k'a fɔ ko Kayi mara fan fɛ ko tajiw kɛlen bɛ ka gɛlɛya an yɛrɛ bɛ ka yɔrɔnin dɔ souligner fɔlɔ c'est pas que Kaɲaba station bɛɛ de bɛ ka nin kɛ station dɔw bɛ ka kɛ mais mɔgɔ minnu fana bɛ détail essence ta détail ni na ka taa feere olu caman de fɔlɔ na ni nin wale ye olu de tun bɛ ka taa essence ta station na 150 ni dɔrɔmɛ 2 ka taa feere 250 300 an ye station dɔw yɛrɛ ka intervention sɔrɔ olu y'a jira comme quoi olu tun bɛ essence feere mɔgɔ ma 20 litres bitɔn ni fɛn minnu na essence détail feerela ni minnu bɛ kɛ carré kɔnɔna la ko olu nana jateminɛ olu bɛ essence litres d'u ma pour que u ka taa feere en gros pour que u ka taa feere k'u ka tɔnɔ ɲini a kan misali b'a d'u ma 150 ni dɔrɔmɛ 2 u ka taa feere 160 170 misaliya la mais ko olu nana jateminɛ k'a ye u bɛ ka taa feere 250 300 kan n'u tora ko fo 400 donc ko waleya in nana ni sababu ye olu fana y'u ka station deli dabila bitɔntigiw ma donc o fana nana gɛlɛyaba lase yen dugulamɔgɔw ma parce que bɛɛ bɛ obligé maintenant ka taa rang kɛ station na voilà donc u nana ye fana pompisi non seulement bouteille tugu tɛ mais pompesini minnu fana bɛ pompesini fitinin dɔw fana bɛ minnu ni station ba tɛ kelen mais i t'a sɔrɔ pompe de b'u bolo mais ani station ba nin fana tɛ kelen donc olu caman fana ye gɛlɛya don u ka essence la donc nin ye waleya ye vraiment waleya mun a tɛ bɛn maliyɛnw k'a lajɛ an sera tɛmɛ nin ko sugu ma jamana in bɛ degun mun kɔnɔ maliyɛn bɛɛ de kan ka kɛlɛ nin wari in tɛ nafa di mɔgɔ ma donc ni Mali bɛ gɛlɛya mun na an bɛ se ka welewelekan min lase an fɛ an ka ɲɛmɔgɔw ma u k'a lajɛ nin ye waleya ye u k'a lajɛ ka dankari la vraiment le plus rapidement possible. Vraiment. Merci bien Zed Ɲamele an b'an lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ ko jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la mais kumakan laban segi Buya Tamadou ma hali bi a ka kumakan laban di o la yani an ka sɔrɔ k'an ka jamukan datugu. Ok, d'accord. Kumakan laban min bɛ n bolo janni n ka segin n bɛ min fɔ toujours maliyɛn den bɛɛ de kelen ça veut dire que an balimakɛ bɔra ka min fɔ ne sisan ça veut dire que Kaɲaba an lamini u bɛ degun na. Maliyɛn an minnu bɛ Bamakɔ yan mais an bɛɛ de ye maliyɛn an bɛɛ de ka kan jamana in na olu nɔgɔya ka kan ni gɛlɛya b'u kan ye an kan k'o gɛlɛya kuma ta k'o gɛlɛya kɛlɛ kɛ k'o k'an ka kɛlɛ ye an bɛɛ de ye kelen ye jamana in kɔnɔ nɔgɔya o nɔgɔya sababu o sababu na ni nɔgɔya u ka zomɛni na carburant ko la ni autorités tulo b'an na o sababuya ka sabati pour que o ni nɔgɔya ka na parce que u ni nin man kan surtout an bɛna don wagati la wagati min ye sunkalo ye sunkalo kɔnɔna na a bɛ fɛn caman demander mais an bɛ min fana fɔ mɔgɔw ye il y a des individus mal intentionnés minnu yɛrɛ hakiliya ye transition in ye pour que ka sababu dɔw kɛ ka transition in basculer n'an y'a kuma fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'an bɛ ka soti turu la dabi kun c'est pas ça an bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ ko bɛɛ an bɛ k'a kɔlɔsi n'i y'a mɛn dɔ ka restaurant na n y'a fɔ n tɛ soti turu la dabi kun a dɔ y'a mɛn dɔ ka kuma la yan nɔ ko pɔnpɔrɔnden 3 ko 100 bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jamana hadamaden fujini kuma de hadamaden bɛ se ka nin fɔ cogo di an bɛɛ bɛ Bamakɔ yan surtout yɔrɔ tɛ Bamakɔ yan an bɛɛ bɛ Bamakɔ caman an bɛ Wonda yɔrɔ dɔn an bɛ Bamakɔ sugu dɔn olu ye kumaw ye ko pɔnpɔrɔnden 3 ko 100 kana to k'o kuma mɔrɔlu fɔ an b'a dɔn k'a fɔ wagati dɔw la ni pénurie kɔni nana diɲɛ fan caman an b'a ye la pénurie fait grimper le prix ni fɛn manque nana i b'a sɔrɔ a bɛ minnu bolo a prix bɛ yɛlɛ mais jamana bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ pour que mɔgɔw ka feere jugu dabila mɔgɔw ka an bɛ wagati min kɔnɔ an bɛ embargo kɔnɔna na mɔgɔw ka tɔnɔ fitinin ɲini k'i miiri jamana ma k'i miiri jamanadenw ma nin wagati in na bɛɛ de kan ka sacrifice kɛ an bɛ duwawu an b'an jija hali bi ka Kaɲabakaw dɛmɛ u ka kɛlɛ in na u hakilina na pour que ka autorité ka se k'u wuli k'u cɛsiri nɔgɔya ka se ka na ye n tɛ bɔ kuma la ni ma foli di an ka premier ministre ma a bɔra kɔsa in n'a ka visite kɛ Qatar an y'a ye a bɛ ka wuli ka jɔ de sabati diɲɛ fantan 4 parce que Mali bɛ embargo la o ye CEDEAO jamanaw ye mais diɲɛ fantan 4 dayɛlɛnnen don an ye an ɲɛ b'a la a bɔra Dubaï kɔsa in na fana an b'a la a bɔra Doha Qatar ka taa Qatar ɲɛmɔgɔ rencontrer ani an ka chambre de commerce ɲɛmɔgɔw taara ɲɔgɔn fɛ pour que k'u rencontrer u ka se ka na partenariat de commerce u ka don ni Mali cɛ partenariat ka don ni Mali cɛ o ye premier ministre ka baara ye o y'a ka waleya de ka wuli ka taa sababu ɲini diɲɛ kɔfɛ ka na n'a ye ka jamana la ka na d'a ma an b'a fo la hali bi a n'a ka gouvernement ministre bɛɛ u ka wuli ka jɔ sabati jamana nin kɔnɔdenw dalen don la an b'u kɔ an b'o dugawu de kɛ an ka président colonel Assimi Goïta an bɛ foli fɔ a ye l'homme imperturbable an b'a fɔ ten tɔ a ka to a kɔ jamana kɔnɔdenw dalen don a la an b'a kɔ n bɛ foli kɛ n ka kulu bɛɛ hali bi n bɛ segin ka M5 comité stratégique membre bɛɛ fɛ ka M5 tɔnden bɛɛ fo diɲɛ fan bɛɛ surtout diaspora an ka foli belebeleba b'u ye a kɛtɔ bɛ ka salala Mamadu Tamadou an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i mun y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se an ka plateau fana kan d'accord Amadou Zed Ɲamele
kuma laban ni jamukan ye tun ka cɛ kuma laban bɛ n bolo dɔrɔn o ye foli de ye dɔrɔn ka foli kɛ i la ka foli kɛ Tamadu fana la ka an ka technicien Waraba yɛrɛ fo ka tila k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna vraiment n bɛ ladilikan kelen min kɛ o ye welewelema de ye an ka ɲɔgɔn minɛ maliyɛnw n'an ma ɲɔgɔn minɛ Mali tɛ jɔ ni Ala sɔnna ma d'accord an lajɛlikɛlaw nin ɲɛ kun y'aw ɲɛ garisɛgɛ ye bi Bamada point net kan kunnafoniya min tun bɛ an bolo ka da aw tulo kan o tun ye nin ye an bɛ a fɔ aw ye o la ko aw bɛ k'an bɛn sigi wɛrɛ wasalaam.